बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 72 और 73 का आज तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। ये क़यामत से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सूर क्या है। हम सुनते रहते हैं कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। सूर है क्या चीज़, आज आपको मैं ये बताऊंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अकीमुस सलाता वत्तकू व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून व हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़ व यौमा यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़ वलहुल मुल्कु यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा व हुवल हकीमुल ख़बीर। और ये कि सही सही अदा करो नमाज और डरो उससे यानी अल्लाह से, और वही है जिसकी तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। और वो वही है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को हक के साथ, और जिस रोज़ वो कहेगा कि तू हो जा तो बस वो हो जाएगा। इसी का फरमान है और उसी की हुकूमत होगी जिस दिन फूंका जाएगा सूर, जानने वाला हर छुपी चीज़ का और हर जाहिर चीज़ का, और वही है हिकमत वाला सब कुछ जानने वाला। बेशक सारा कुछ आयात से ही क्लियर है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग अहादीस है जो आजकल हर एक के ज़ुबान पर, हर सोशल मीडिया पे हर तरफ ये क़यामत की बातें हो रही हैं। वो जो है ना वो उसके बारे में है। तो होगा यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मरवी है। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह ये सूर है क्या चीज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूर अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इनकी ड्यूटी सिर्फ सूर भूंकने की लगाई हुई है। इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी नज़रें आसमान की तरफ किए हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का वेट कर रहे हैं और सूर को मुंह में लिए हुए हैं। सूर है क्या? सूर वैसे तो सींग है जिसमें से वो आवाज़ नहीं निकलती, वो जो बाजे की तरह होता है वो वाला, वो सूर है। अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सूर फूंकेंगे, सूर का क्या है तो लो, और उसका क्या है, कितना बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूर कर्ण है। कर्ण का मतलब होता है सींग, काफ वो नुक्तों वाली रे नून, वो सींग। इन सींगों में ऐसी आवाज होगी और उसका तोलो अर्ज, जमीन और आसमान के दरमियान में जो फासला है, जितना फासला है उतना उसका तोल है। मैंने अर्ज की ये कैसा है? फरमाया बहुत बड़ा। इसमें 3 फूंकें मारी जाएंगी। पहली फूंक नुफ़ख़े अव्वला, घबराहट और खौफ पैदा करने वाली होगी। दूसरी सबको बेहोश कर देने वाली होगी, और तीसरी फूंक में सबके सब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे। तीसरी फूंक में अल्लाह ताला हजरत इसराफील को पहली फूंक का हुक्म इरशाद फरमाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे तो ज़मीनों आसमान के मकीन लोग घबराहट और सरासमिगी का शिकार हो जाएंगे। सरासमिगी का मतलब है वो चक्कर आना, और वो चक्कर आने के दौरान जैसे इंसान की सिचुएशन होती है, दिल खराब होता है, मतली टाइप का, वो उनके सिवाय उनके जिन पर अल्लाह ताला अपना फजलो करम फरमाए। इसराफील मुसलसल काफी देर तक सूर भूंकते रहेंगे, जरा भी सुस्ती नहीं करेंगे। जमीन अपने मकीनों समेत लर्ज उठेगी, इस पर जलजला तारी होगा और इस तरह झूलने लगेगी जैसे समुद्र में शिकस्ता कश्ती जिसे तंदो तेज मौजों के थपेड़े इधर उधर धकेल रही हों, यानी कि बहुत शिद्दत से जमीन हिल रही होगी ऐसे करके, और ये कश्ती अपने सवारों समेत उलट जाएगी ऐसी कंदील की तरह जो छत के साथ मुअल्लिक हो और हवाएं उसे झुला रही हों। यही कैफियत उस दिन होगी, जैसे कि सूरत अल नाज़ियात की आयत नंबर 6 से लेके 8 तक है। जिस रोज थरथराएगी थरथराने वाली, उसके पीछे एक और झटका होगा। कितने दिल उस रोज खौफ से कांप रहे होंगे। लोग पुश्त के बल गिर पड़ेंगे, माएँ दूध पीने वाले बच्चों को भूल जाएंगी,
حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین خوف کے مارے بھاگ کر زمین کے کناروں کی طرف دوڑنے لگیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتوں کو بھیجا تھا کہ جا کے زمین کو خالی کرواؤ، اور انہوں نے وہ جنات تھے نا ہم سے پہلے، اور اس سے پہلے ایک اور مخلوق تھی، اس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ اور وہ دیکھیں گے کہ جنات وہ پہلے کی طرح نا زمین کے کناروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیونکہ سمندر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا جب یہ ہوگا۔ ڈیوٹی والے فرشتے جائیں گے، ان کی طرف دوڑیں گے، یعنی کہ جنات کی طرف دوڑیں گے اور پھینٹی لگا کے ان کو واپس لے کے آئیں گے، انہیں زودو کو کر کے واپس لائیں گے، اور لوگ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے امر سے انہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے رہیں گے، لیکن اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہوگا ان کی پکار کو۔ بے شک ایسے امر عظیم کا سامنا ہوگا انہیں جس سے کبھی واسطہ نہ پڑا، اور شدید کرب اور ہولناکی سے دوچار ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اسے پگھلی ہوئی دھات کی طرح پائیں گے، پھر آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں گے، سورج اور چاند گرہن میں ہو جائیں گے، ان کو گرہن لگ چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مردوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ وہ مردے ہوں گے جو شہداء ہیں، کیونکہ ان کی روحیں آلریڈی آسمان میں جنت میں جو ہے وہ پرندوں کی صورتوں میں ٹہل رہی ہیں، وہ کھا بھی رہے ہیں، وہ اپنا رزق پا رہے ہیں، شہداء شہید ہونے والے لوگ۔ اسی طرح شہداء کے وہ سٹیپس ہوتے ہیں، ایک تو ہیں جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، سب سے بڑا درجہ اس شہید کا ہے، اس کے علاوہ باقی وہ سٹیپ بائی سٹیپ درجے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ اسی شہید کا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا، وہ شخص، اور انہی کی روحیں جو ہے وہ ہیں، باقی وہ آ جاتے ہیں کچھ متشابہات میں سے، لیکن وہ اس کا میں جب موقع آئے گا ان چیزوں کا تو وہ میں آپ کے ساتھ ان کے موقع پر ہی اسی طرح قرآن کریم سے بیان کروں گی انشاءاللہ۔ گھبراہٹ اور پریشانی تو زندوں کو ہوا کرتی ہے، اور شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی گھبراہٹ اور پریشانی سے بچا لیا، کیونکہ یہ گھبراہٹ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ہے جسے وہ شریر مخلوق پر اتارے گا۔ قیامت کے اس ہولناک منظر کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرما رہا ہے سورۃ حج کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو ہر غافل ہو جائے گی دودھ پلانے والی ماں اپنے لختے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے جیسے لوگ وہ نشے میں مست ہوں، حالانکہ وہ نشہ میں مست نہیں ہے بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا۔ وہ اس کی ہیبت سے خواص باختہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حسب منشا اس عذاب میں رہیں گے، طویل عرصے تک اس کیفیت سے دوچار رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو موت اور بے ہوشی لانے والا سور پھونکنے کا حکم دے گا، چنانچہ سب زمین و آسمان والے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس حالت میں ہوں گے کہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے سب مکین مر گئے سوائے ان کے جنہیں تو نے باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حالانکہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون بچا، وہ عرض کریں گے یا رب تو، میں، جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل، یہ بچ گئے ہیں، اور وہ والے فرشتے جنہوں نے تخت الہی کو اٹھایا ہوا ہے وہ والے فرشتے بچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگ بھی میری مخلوق ہو، تم سب کو بھی مرنا ہوگا، چنانچہ ملک الموت بھی مر جائیں گے، ان کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا، یہ سارے اللہ کے حکم سے مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا۔ اس کے بعد عرش بولے گا، آسمان بولے گا، جو سرخ تانبے کی طرح ہو چکا ہوگا، یعنی کہ وہ عذاب کی شدت اور گرمی اتنی ہوگی کہ اس کی وہ سچویشن بن جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، آسمان پکار اٹھے گا اے اللہ، اور فرشتے بھی نہیں رہے، حالانکہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون کون نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی موت دے دے گا، اور یہ جو پہاڑ ہیں
पहाड़ सराब, सराब सीन रे अलिफ बे, यानी कि ये बादल सराब की तरह उड़ने लगेंगे और जमीन कांप रही होगी, तो पहाड़ जो हैं ये उड़ रहे होंगे, बादल बने हुए उड़ रहे होंगे। जाहिर है जब एक साइंसी लिहाज से थोड़ा सोचिए, पहाड़ अल्लाह ताला ने कील की तरह गाड़े हैं। कुरान करीम में बहुत सारी जगह पर ये ना इसका बयान है, सूरत राफ वगैरह में है, ये कील की तरह अल्लाह ताला ने गाड़े हैं। जाहिर है जब कीलों का सहारा एक चीज़ को नहीं होगा तो वो चीज़ गिर पड़ेगी, तो जाहिर है ज़मीन हिलने लगेगी और ये बहुत बड़ा ज़लज़ला होगा। आसमान सुर्ख तांबे की तरह हो जाएगा, सूरज थोड़ा करीब आ जाएगा। ऐसे वाले में क्या होगा? खौफनाक फूक, वो शोर, क्योंकि वो सींग से जो फूक निकलनी है ना, उसका तोलो अर्ज तो मैंने आपको बता दिया ज़मीन आसमान जितना है, इतना बड़ा। तो सोचिए उससे कितनी खौफनाक आवाज़ निकलेगी और कैसी आवाज़ होगी वो। इस्तग़फ़ार तौबा। अल्लाह ताला अर्श से फरमाएगा कि खामोश रहो, क्योंकि अर्श के नीचे हर एक पर मैंने मौत लिख दी है, तो सारे फरिश्ते मर जाएंगे। अर्श कहेगा जिब्राइल और मिकाईल भी मर गए। अल्लाह ताला पूछेगा, हालांकि वो बेहतर जानता है कौन बाकी है। वो अर्ज करेंगे, या तो तू बाकी है, या रब तू बाकी है, तू हमेशा जिंदा रहने वाला है जिस पर कभी भी मौत आने वाली नहीं है। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं और मैं भी। अल्लाह ताला उनको भी मौत दे देगा, चनाचे सब मर जाएंगे। अल्लाह ताला अर्श को हुक्म देगा और वो सूर इसराफील से ले लेगा। फिर इजराइल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार सॉरी अल्लाह पूछेगा अब कौन बाकी है। वो अर्ज करेंगे, या रब तू बाकी है, तू हमेशा जिंदा रहने वाला है जिसे कभी मौत नहीं आनी, और मैं बाकी हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू भी मेरी मखलूक है, मैंने तुम्हें इस मकसद के लिए पैदा किया जो तुमने देख लिया, अब तुम भी मर जाओ। चनाचे इजराइल भी मर जाएगा, बाकी रहेगा सिर्फ अल्लाह ताला जो यकता है, कहार है, आहद है, बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद। वो अव्वल भी है और आखिर भी है। वो आसमानों और ज़मीनों को इस तरह लपेटेगा जिस तरह रजिस्टर लपेट दिया जाता है, फिर इन्हें फैला देगा। 3 दफ़ा इन्हें खोला और लपेटा जाएगा। फिर फरमाएगा, मैं जबार हूँ, मैं कहार हूँ, मैं जबार हूँ, 3 मरतबा। फिर वो 3 मरतबा ऐलान फरमाएगा, ला मिनल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसके लिए है। लेकिन ज़ाहिर है कोई होगा नहीं जिंदा, तो कोई कैसे जवाब देगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। बखिया करूँगी इंशाल्लाह, जो बाकी हिस्सा रह गया वो इंशाल्लाह करूँगी कल, और शायद इसको 2 दिन मजीद लगे, क्योंकि ये सारे क़यामत के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अल्लाह पाक हमें उस दिन से महफूज रखे और अल्लाह पाक हमें उन सालिहीन में से लिख ले जिनके ऊपर ये अजाब नहीं आना। अल्लाह पाक से ये दुआ है, अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।